संपत्ति पाई केबे महाभारत होइथिला आमे हुए तो देखिने हेले आजिर समाज रे संपत्ति आउ स्वार्थ लोभ पाई रास्ता रे मुंडो गड़िबा नीतिदिनिया घटना रे परिणत हो सारिलाणी। स्वार्थ आउ संपत्ति लोभ पाई परिवार आउ रक्त संपर्क माने भी पालटि जाउछंती जल्लाद। तंत्र मंत्रर माया जाल आज भी अंध कर देछि लोकमानंकु। एथर दफारे स्वार्थ पाई देली संपर्क बिकी। माँ माँ कौन है कहीं सब बड़े चिल्लाउछु कहलु सुने पानी आनिलु। पानी कौन आनिबी माँ ट्यूबवेल रे के चेन बांधी ताला पकई देछि। कौन है से राघव आ ता स्त्री बोधे ताला पकई थिबे सब बड़े आमरी पछरे लागि छन। रह आज दउची तांकु पानी। माँ माँ कौन भाउज पानी नब कि नलकूअरे ताला पकाइकी तमे किछि भल कलनी कहि दउची। आग ताला भांगीबी तापरे तम संगे कथाबार्ता। भाउज काहे सब आम पछरे पड़िछ कहल हैं बिना ना बड़ा तो नालिया के देखे संपत्ति बाड़ी बहुत नेला ए टीबलटा पछरे काहे पड़िछ। बंका ए बंका हाथुटा धर के आसिलु। काहे केते बड़ पुनिया देखौछ कहल गला बेलको कोनटा तमे नै कि जीवो मो मुह को एमते हां करी काहे अनेछु। आसे ताला बडाइलु बडा। मृत्यु केतेबेले कहा पाखरे आसी पहुंची जीवो से कथा केही भी जानी न थांती। हेले जेतेबेले जणे अन्य जनक पाई मृत्यु डाकी आणे सेतेबेले स्थान समय आउ कारण सबु किछि मनीष ही स्थिर करे। तेबे किए थिले सेई अपराधी कौन पाई एभली नृशंस भावे हत्या करागला अजय को ए रहस्यर पर्दाफाश हेबा पाई किंतु अनेक समय बाकी थिला। तू एठी बसी पाठ पढुथा सेठी धान सुकुची गाई गोरु खाई जिवे देखु तुबु हैला मु आसुची। अरे बाबा लेकुनु कौन पाठ पढ़ुचु बाहर बसी कौन पढ़ुचु। मामा कही मु एठी बसी पाठ पढ़ी दाना जगिबी। बोकाटा कि रे तू जानो घरे टीवी देखिबू मु एठी अछि जा। अरे जा अरे तू जा बा टीवी देखि जा जा। पूजा केबे भी परिबनी ए पूजा बेघ्न हो गला। ए पिला पूजा घर केमते आसला। बाबा क्षमा करतु छोट पिलाटा किछि जानिनी पूजा घर भीतर को पसी आसिला। ए पूजा बंद करतु ना ए पूजा केबे भी परिबनी। ए पूजा कले अमंगल हबो। चलले आ गोटे तिथि बार देखि आसबी। बाबा रहि जातु बाबा ना रहि जातु बाबा रहि जातु बाबा बाबा। ए तते किए पठाइथिला ए घर को सब पूजा भांगी देलु। आज मारो मारो तते मारी देबी तू मारी देबी मारी देबी। रुहा माँ ताको एमती मारले कौन हबो से भूल रे पसी आछि। आ तू तू काहे आस्तिलो लेकुन तू ताको एठी काहे पठाइथिलु से पूजा रे बिघ्न उठैला। एठी एठी ए पूजा काहे करूछ माँ। तू कोन जानिनु मते पुनी प्रश्न पचारछु। 5 मास तळे से माने मो पुओ को मारी देले मु ताको केबे भी छाड़िबिनी केबे भी नहीं। एठी एमिति पूजा कले कौन हबो माँ। तंत्र बल रे से तांत्रिक से खुनी रा ना बाहर करबो आ ता ना थरे जानि गला परे मु ता कलिजा टाणी आनिबी आ मो आत्मा शांति पाइबो शांति। छोड़ा 1000 टका तो मुँह को फोपाड़ी मत खुचुरा भाव तू मोर अजत पटनायक
ଭିକାରୀ କୋଉଠି ଛାଡ଼ ମୁଁ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ ତମେ ଆଜି ପୁଣି ପିଇକି ଆସିଲ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହଉଛ ମୁଁ ରଜରେ ପଟନାଏ ବଙ୍କା ଏ ବଙ୍କା ଆସିଲୁ ଧଲୁ ଆକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଉଠି ପାରିବିନି ନହେଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ମଦୁଆ ମଦ ପିଇକି ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ନାଟକ ଲଗେଇଛି ରହ ତ ଚେକ୍ ଦଉଛି ଦଉଛି ଭଲରେ ଦଉଛି ଥାଉ ମା ଥାଉ ଆଉ ମାରନ୍ତୁନି ଏମିତିରେ ବି ସେ ହୋସରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାରନ୍ତୁନି ମୋ ଅଜୟକୁ ନ ମାରିକି ଯଦି ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋର ଟିକେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୋ ଭଲ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ରଜ ତ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଟୁକୁ ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ହିରୋ ବେଶରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଆସିଲି ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ହବ ତ ଶଳା ବଙ୍କା କହିଲା ବାହାଘର ହବ ଏବେ ତତେ କିଏ ବାହା ହବ ଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାପା ବୋଉ ପାଇକିରି ଆଣିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଚାଲୁଛୁ ତତେ ପୁଣି କିଏ ବାହା ହବ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଙ୍କି କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ ନା କ'ଣ ଆଁ ଟୁକୁ ଭାଇ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଖୋଜି ଆଣିବି ତମେ ଜମା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନା ମୁଁ ବଙ୍କା ହେଲେ ତମ ଭଳି ମୁଁ ମଦୁଆ ନୁହେଁ କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ ତୁ ମତେ ମଦୁଆ କହିଲୁ ତୁ ମତେ ମଦୁଆ କହିଲୁ ମତେ ମଦୁଆ କହିଲୁ ଆରେ ଛାଡ଼ ମତେ ମଦୁଆ କହିବ ମୁଁ ମଦୁଆ ଛାଡ଼ କହୁଛି ଛାଡ଼ ମତେ ମଦୁଆ କହିବ ମଦୁଆକୁ ମଦୁଆ କହିବନି ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବ କର୍ମ କୋଢିଆ ଘରେ ବସି ବସି ଗେଫା ମାରୁଛୁ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ହାତ ମାରୁଛୁ ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପକାଉଛି ବୁଝିଲ ମତେ ମଦୁଆ କହିବ ହେ ମା କହିଦେ ମା ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ମା କହିଦେ ଭଲ ହେଲା ମୋହିତ ସୁଷମାକୁ ନେଇକି ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ ଏମିତିରେ ସୁଷମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ମା ସେ ଏବେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଆଉ ପିଲାଟିଏ ହେବା ଯାଏ ସେ ଏଇଠି ରହିବ ତମରି ପାଖରେ ଆଉ ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ରହିବ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଚାଲ ଏଥର ଭିତରକୁ ଯିବା ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ପୁଅ ହେଲେ ଏଠି ତ ପାଣି ଅସୁବିଧା ସେଇ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ରାଘବ ପୁରା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ଗୋବର ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଚେନ୍ ଲୋକ ଆଣିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଉଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କ'ଣ ମ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ସବୁ କଥା କ'ଣ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ସାରିଦେବ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବନି କି ହଉ ଚାଲ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋଖା ହେଇଯିବ ଚାବିଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଦିଘା ମାରିକି ଆସ କର୍ମ କୋଢିଆ ମଧୁଆ ପୁଅ ତାକୁ ଚାବି ଦିଅନି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିଦେଲା ତ ଲୋଭ ବଢ଼ି ଯାଉଛି କେମିତି ନେଇକି ଘେରେ ବୁଲି ଆସିବ ପୁଅ ଥାଉ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦିଅନି ଚାଲ 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 ଘରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିଲ କେମିତି ଖେଳ କଲି କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କହିଲ ମାଆଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା କଥାଟା କହିବା ଯଦି ସତରେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ ଆରେ ମୁଁ ତ ସେମିତି କହୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଦେଖିଲ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲେ ହଉ ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନି ଆମ କାମଟା ହେଇଯିବା ଦରକାର ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବିନି ତମେ ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଥିଲ କହିଲ ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଦିନ ରହିବି ବୋଲି ତମେ କାହିଁ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ତମେ ଖାଲି ସେ ଦଲିଲରେ ସିଗ୍ନେଚରଟା ନେଇ ଆସ ତାପରେ ମୁଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ନେଇଯିବି ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ସେଠି ଏକାକି ରହିପାରିବି ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅଜୟକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିନଥିଲେ ଏପଟେ ବଡ଼ ପୁଅ ରଜତ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲା ମଦ ନିଶାରେ ସେପଟେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପରିବାରର ବିବାଦ ଲାଗୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଝିଅ ଜୋଇଁ ସୁଷମା ଓ ମୋହିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଦଲିଲ ବିଷୟରେ ତେବେ କ'ଣ
এই সম্পত্তি বিবাদ পাই হত্যা করা যাইছিলা অজয়কু না প্রেম সম্পর্ক অবা আউ কিছু কারণ থিলা অজয়র হত্যাকাণ্ড পছরে তেবে সুমিত্রা তান্ত্রিকକୁ ঘরକୁ ডাকি কি পূজা କରୁଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟ। ଓହୋ ତମେ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କହିଲ? ମା କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି, ତାର ପୁଣି କିଏ କ'ଣ କରିବ? ହଁ ନା ନା ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ମାଆଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଉନି। ସୁଷମା ବି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମନକୁ କାହିଁକି ପାପ ଛୁଉଁଛି। ଓ ସେ ବେକାରଟାରେ ଖାଲି ମା କଥା ଭାବି ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛ। ମା କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ହେଇଛି? ଟେନସନ୍ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡରିକି ପଳେଇବ। ଭାଉଜ 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 ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ମାଆକୁ କି ସୁଷମା ଦିଦିକୁ କୋଉଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ବିଲଆଡ଼େ ବି ସେମାନେ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି ତ। ହେ ମା ଜାଗୁଳେଇ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲ କ'ଣ? କୋଉଠି ବାହାରେ ଯାଇ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲେ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିଥିଲ? ରାତିରେ ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସୁଷମା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବେ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ନହେଲେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି ସାର୍। ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ ଭାସିଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ? ମୁଁ ତ କିଛି ଭାବିପାରୁନି ସାର୍। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଘର ଘଡ଼ିଏ ବି ଚଳିପାରିବନି। ସେ ଆମ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। तुम माँ भौणी निखोज अच्छा तुम घरे ये बसीच तुम स्त्री जाऊँच थाना कम्प्लेन देवाई? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ମା ଆଉ ସୁଷମା ପଡ଼ିଶା ଘର କୋଉଠିକି ଯାଇଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେନସନ୍ ନେଉନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସାର୍ ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉର ହୁକୁମାତି ଚାଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କାହା ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି, ମାନେ କିଛି ମନମାଳିନି? ହଁ ହଁ ସାର୍, ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ରାଘବ କକାଙ୍କ ସହିତ ବୋଉର ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବୋଉ ସବୁ ଘର କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି। ହଁ ସାର୍, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତାହେଲେ ସେଇମାନେ କ'ଣ କିଛି କରିଥିବେ? ହେଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ତୁମର ଯଦି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। सर माँ झी दीटा हठात एमती कुआड़े चलीगले? मन इच्छा कुआड़े चली जाइछंती ना तुमको किए किडनैप कर नहीं? कौन से एंगल किसी भी जना पड़नी सर। मत लगुच से गाँव में निश्चय किसी रहस्य लुचि रही। पाख पड़ोसी लोक पचारे निश्चय किसी सुराग मिल। कौन कर सुषमा को नहीं गाँव छाड़ा मोर बहुत बड़ भूल था। टिके निजर स्पीड बढ़ातु स्पीड। देखु आम काम आमको बेस जना, आमको उपदेश देवा दरकार नहीं। इन्वेस्टिगेशन चली खूब शीघ्र केस ऊपर आम पर्दाफाश करूँ। 24 घंटा भीतर मोर स्त्री आसी पहुँचवा दरकार, नहले आपण मानकर ए बर्दी मु उतार देबी। से कोन करथबो, कोठी थिबो, को अवस्था रे थिबो, और जदी किछि हेई जाए काहा को छाड़ीबिनी मु, काहा को बिनो। चुप, एकदम चुप। आ थरे जदी एमती अभद्रामी भली व्यवहार करिवो ताले बाध्य होई तुमको मते आईन शिखेबा को पड़िबो। एटा पुलिस स्टेशन, एटा तुम घर नुहे। पुलिस स्टेशन बहुत ऊपर लेवल ले मोर हाथ। एमएलए सोमनाथ चौधरी पमु मोर स्त्री की खोजी आनी न देले आर्थर को सीधा कलेक्टर को धर के आसी बेटी उडे पाला लगै छ। हे सर ये विधायक सोमनाथ चौधरी रो पुओ दी थर विधायक होते से यार एत दिमाग। आम अलग हो जाइलु भाई मरीगला पर संपत्ति नहीं भाउज सब आम सहित झगड़ा कर बड़ भाई बोली से बड़ बांटा नहीं तथापि आमको आज्ञा सही पार नी। हो से तुम सुमित्रा देवी और झील को गायब करद? ना सर आम सेमती किसी करनु, सी तो सब आम सहित झगड़ा करते सब तो बांटकुंटा सरीला हेल्ले गोटे ट्यूबवेल बांटकुंटा होता से सब आज्ञा झगड़ा करनु। किंतु सेमान तो कहते तुम्हें से हैरान कर मिछ कहते सर, से आम विरुद्ध सब तंत्र मंत्र करते आम कहीं हैरान करूँ सर। ए घरे एमती तंत्र मंत्र केते दिन होला चलछि? एक तो तुम हमको लुचिथिल कोन पे? नहीं सर, माने आमे केबे भी भाबी नथिलु से माने एमती तंत्र मंत्र पई घरु पळैथिबे बोली। ताले काम की करिछि? कोन पे एंड सब चलथिला? हां देखो एबे हमको सब सत कथा दरकार, नले तुम समस्त असुविधा रे पड़िजो। सर अजर खुंडी की धरिबा पई
ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡାକିକି ଏଇଠି ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କରୁଥିଲା। ଅଜୟ ରଖୁନି? ହଁ। ଅଜୟ କିଏ? ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା? କେତେ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛ? ଅଜୟ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସାର୍। 5 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଥିଲା, କେହି ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମା ଏମିତି କରିଥିଲେ। ସାର୍ ସେ ସୁମିତ୍ରାର ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିସାରିଲୁଣୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରେ। ସେ ପରିବାରଟା ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଦାକୁ ଆସୁ। ସେମାନେ ଏତେ କଥା ଆମକୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଅଜୟଟା ବି କିଏ ମର୍ଡର କଲା, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ଟା ଆମ ଆଖିରୁ ଖସିଗଲା କେମିତି? ସେପଟେ ତା ମା ଭଉଣୀ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ବି ରଜତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନ ଆସି ଘରେ ଆରାମସେ ବସିଛି, ସତେ ଯେମିତି ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ପରିବାର ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖ, ସ୍ପେଶାଲି ସେ ରଜତ ଉପରେ। ନମସ୍କାର, ବସ। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି। ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍। କ'ଣ ହେଲା? ତମ ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ? କିନ୍ତୁ କେମିତି? ସେ ଘରୁ କାହା ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ? ମତେ ମତେ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଡାକି ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେନି। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ସାରିଲେନି। ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ୟେସ୍ ସାର୍। पूरा टीम को अलर्ट करो। मत ए केसटा कहीं कॉम्प्लिकेटेड लगुच। ओके सर। ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଉଠ। ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ତମକୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା? ସାର୍ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ତ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି, ତା ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ରଜତକୁ ଆଣି ଏଠି? ରଜତ ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍। सब इन्स्पेक्टर से जहाँ भी हो आग आमको से तांत्रिक को ट्राप करने पड़ो जे सुमित्रा देवी पूजा करते। गोटे कम कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम पठाओ आ ये घरटा पूरा सील कर दियो। ओके यस सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसी जाइए। अजयर मुंडर पछभाग किए गोटे ओजनिया जिनस छेची देती जो थी तार मृत्यु हो जाए आ शरीर कौन जगह इंजुरी भी नहीं। तमाने तंत्र पूजा बलि दी जाइए। अच्छा सब इन्स्पेक्टर एमती भी हो पारे आमको किए जन बाइस कर अजय को से अलग कारण मारी आमको सी गोटे मिसगाइड करमती किए करें सर। सेपटे सुमित्रा झील को पता मिलूनी। आम सिक्रेट सोर्स पूरा दम रे लगी हूँ तो भविष्य में किसी सुराग मिल पारे सर। सर ये सही तांत्रिक जंगल रे बुलुथिला हम सिक्रेट सोर्स आते धरा पड़ी। बहुत गला तोर तंत्र कह शला क्या क्या मारिचु आ सुमित्रा से झील को कौटी लुचि रखु सर शिखा हाउ टुकु से मान को मार दी। व्हाट शिखा आ से बंका टुकु कौन जानिछ सुमान को विषय सत कह जल्दी कह। सर शिखा मते टंका देइथिला आउ तंत्र करबा बहाना रे सुमित्रा को मु राति रे बिल्लू को रखैथिली आउ तांको संगे रे तांको झियो प्रेग्नेंट थिबा सुषमा को भी आनिया कहिथिली तांको पेट रे थिबा पिलाटा को बलि देई देले अजर खुनी किए जानी नै जीवो बोली कहिथिली। अच्छा सबु नाटर गोवर्धन तक तू हां से मानक से तो कोन करछु समझ कौन से सर से माने बिल्लू को आसिया पर टुकु आ शिखा से माने को मारी तांकर बिल रे पोती दै छ। व्हाट शिखा अजय को तू केमिते मारे सत कह सर मु सत कहू सर अजय को किए माइला केमती बोला काहे की बोला मु ए विषय रे किछ जाने मु सत कहू किछ जानु नै सर किछ जानु
दियर अजय को मारिदेवा पर माँ सबु संपत्ति नणंद सुषमा नाँ करदेवा षड्यंत्र करुले आ मो पुअर किछि रही न था तबने अजय को तमे मारिछ ना ताको किए आउ काहे मारिछि केही भी जानिनु हेले सासू आउ नणंद को तांत्रिक भैरवानंद द्वारा टुकु भाई आउ मु मिसी मारी देइछु तबे से को केमिनि मारल से को डेड बॉडी भी कोठी अजयर खुनी किए जानिबा पाई पूजा करने को तांत्रिक द्वारा से दुही को आमे बिल को डाकी मारी देइछु आउ तांको सेठी पोती देइछु। अच्छा टुकु को तो सुमित्रा देवी आनथिले किंतु से तुम को राजी केमती टुकु भाई को समस्ते केम्पा कही थट्टा करुथिले हेले मु तांको टुकु भाई बोली डाकुथिली आउ सी टिके स्नेह पाइले तम पई किछि भी करि देबे। ठीक अछि ए पर्यंत तमे सब सत कथा कहलो हेले तम स्वामी रजत को कोन पे मारलो सी सब बले मद पिया बाजू को बादौले मु ताको मारी देली आउ कि मु बाजू को हल्लाम खोली पेलिबिनी मो जीवन तांको पई नरक हो जाइथिला से किछि भी करू नथिले सब बेले खाली मद पी आसी मते बाड़ौथिले सब दिन पई तांको रास्ता रो हटै दबाकू मु तांको से निरळ घर को डाकिथिली आ तापरे टुकु भाई तांको मारी देइथिले ए मर्डर विषय रे केही न जानि परंतु बोली मु से तंत्र पूजार मिछ आयोजन करिथिली जो पो को संपत्ति दबा पई तमे मर्डर भले गोटे संगीन अपराध करि बसलो से पुअर भी कोन से तो अनाथ ही गला तबे जेते कांदिले भी किछि लाभ हो सर से अजय को मर्डर करथिया सुपारी किलर एबे टाउन थाना में धरा पड़िछ। अच्छा से माने मोहित ठारू टंका ने मर्डर करथिया मानछंती इज इट यस सर एबे मु मोहित को सिखेबी आईन को विधायक को पुई पुलिस को नाली आखि हां एबे कोन करबो अबे एबे कोन करबो सब सत मानिबो ना कांस्टेबल को डाकि दे देले भलो की चर्चा करी हां सर मानु सर मानु जल्दी को सर मु सर अजय कुमार दे सर सुपति मनीष मारी पुनी आमको ना देखी नहीं केमिति मारी सब सत कथा प्रॉपर्टी पे सर सर सुषमा अजय और मो सासु नार बहुत बड़ प्लॉट थिला सेटा मु नबा को चाहथि सासु सर साइन करियो राजी थिले हेले से अजय सर मोटे राजी होनुथला सेट पे सुपर दे मु तो मार देल सर अबे प्रॉपर्टी पे अजय को मर्डर करलो सेही प्रॉपर्टी पे सेमन तो स्त्री की माइले एतर लाभ कोन हैला संपत्ति लालसा अंध कर देथिला समस्तंकु एई संपत्ति लालसा आउ स्वार्थ पाई माती थिले शिखा सुषमा सुमित्रा ओ मोहित एई स्वार्थ लालसा एते अधिक थिला जे परस्पर जीवन नेबा को भी पछौ नथिले गोटिए परिवार रो रक्त संपर्कीय माने तबे जो पुओ पाई संपत्ति लोभ करी शिखा खुनी पालटी गला सेई कुनी पुओ एबे अनाथ शिखा एबे आखिरु जेते लुह झरेले यार प्रायश्चित संभव नुहे तेबे संपत्ति पाई संपर्क को बिक्री करुथिबा संपर्क को बळी पकाउथिबा तथा कथित आधुनिक मनीष पाई एई जघन्य कांड एबे पालटी जाइछि। सतर्क घंटी